Permen. Di ka man mangandam-daman. Ito, Libre ka na si girlfriend na. Break na kami ni girlfriend ko. Kanana. Break na ya. Medyo nalidom ah. Dali. Okay, mas. Ikabel ko kami dito Jiko ah. Kita mo TV, ipakita to TV. Tapos ika. Kita video niya kung kuno mo Oh. drive. Tol. Ipakita ko tati ko. Amin nga may kita yung garajan, Mordo. Natoy. At pagkapas kami nga mabit, daday, adielong adiay. As you can see, from point to point, to jay. Tapos di nga balay, may bagi diyay. Pati jay, kan kanai. Tapos, agsubli tayo ditoy. Ati mamartek. Oh, dagitoy. Ito reunion mo yun. Dagitoy, timamartak ditoy, batikan na toy. Pasam. Tapos, Pasam tayo nang kaler niyang, ay, naborte, naputong. Ilikaw ko. Tapos, Ilikaw ko niyam. naglikaw mo't kinyak. Oo. Sama ta. Bidbidyo ko Oo. nung kanong Dato yak. Welcome to Biskaya.